dito niya lang yung anak ko na sila nagkaabot kay kalakat na si Ateria. Kay niyara ko na siya gipalapitan nga pwede makitawag si tipred ko ng estudyante nga. Lawin na marawi. Jesus! Jesus! No! Oh my God, Lord Jesus Christ! Yes! Lang, naglinog lang, Lord Jesus Christ! Yes, makatras ka pa. Dili na. Ay, tawag, balik ko. Lord Jesus Christ, Lord Jesus. Lord Jesus Christ. Lord. Lang, Lord, kusog Lord, kaayo Lord. ang linog lang. Lord Jesus. Lord Relax, Jesus relax, Christ. relax, relax. Lord Jesus Christ. Relax, relax, relax. Lord Jesus. Lord Jesus Christ. Lang, naglinog lang. Lord. Lord Naapagid ni Jesus. sa bridge. Lord. Shh, Lord. Lord. Ito, saan na ito? wala. Away car, sorry. Kusog kaayo lang, kusog jud kaayo. Pizza.